हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के एसेट्स के हवाले से, जिसकी एक अप्रूवल दी गई है कैबिनेट की तरफ से कि इसको सेल किया जाएगा। सेल होने की वजूहात भी आपको बताएंगे, इकोनॉमी की क्राइसिस, इसके साथ साथ जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको सैटरडे को बताया था या संडे को कि जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन 230 है, लेकिन अब वो उससे ऊपर जा चुका है। आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है, और वो जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि सैटरडे संडे एक रेस्ट डे है गालिबन डॉलर का, मार्केट्स बंद होने की वजह से, और मंडे से ये ताज़ा दम होकर दोबारा अपनी जो दौड़ है ये शुरू करेगा, और रुपए को पीछे, बहुत ही पीछे छोड़ जाएगा, वो चीज़ जारी है। इमरान खान साहब ने एसेट सेल्स के ऊपर काफ़ी, जिसे कहते हैं कि क्रिटिसिज्म की है, और वो कहते हैं कि मैं सेल करने नहीं दूंगा पाकिस्तान के एसेट्स। ये चोर डाकू अब इसके पीछे भी पड़े हुए हैं। क्या मतलब यूएई को सेल करने की का इरादा रखते हैं कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, 11 पार्टीज की कोलिशन गवर्नमेंट है। तफसीलात क्या है इन चीज़ों की, और क्या पहले भी ऐसी कोई चीज़ हुई या नहीं, ये डिटेल में बात करेंगे इस इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर। लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के एसेट्स फॉर सेल के हवाले से। पाकिस्तान के तकरीबन 10 से 15 पब्लिक जो इंटरप्राइजेज हैं, वो लास्ट 10 टू 15 ईयर्स वो लॉस में चल रहे हैं। उसमें से कुछ को तो सेल आउट किया गया, जिसमें से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पीटीसीएल, एक मोबाइल सर्विस कंपनी भी है इनके पास, यू फोन, वो सारा बी यूएई को बेचा जा चुका है। और काफ़ी बड़ी कंपनी थी, नो डाउट अबाउट इट, हालांकि ये वो कंपनी थी जो लॉस में कभी नहीं गई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया करती थी। खैर एनीवे, तो ये तो मतलब इस तरह हो गया, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कहा गया कि यार इसको सेल आउट किया, जिसमें रेलवे है, पाकिस्तान स्टील है, पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, कुछ ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की, ओजीडीसीएल ऑयल एंड गैस लिमिटेड हुकूमत की एक कंपनी है वो। तो अब क्योंकि सिचुएशन इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हुकूमत जो है वो बाकी जो खर्चे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। फिर उस इस क्रिटिकल सिचुएशन में इस तरह के जो एंटरप्राइजेज जो 40 बिलियन, 50 बिलियन, 60 बिलियन, 100 बिलियन तक लॉस में एनुअली जा रहे हैं, तो उसका जो लॉस जमा होते होते, जिसमें सर्कुलर डेट्स भी काफी हद तक शामिल है, अगर वो जमा किया जाए तो हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों में जाता है। अब लगता ऐसे है कि सबको पता है कि अब इसको मजीद अपने साथ घसीटना, घसीटने का वर्ड चलाना होता है, घसीटना होता है कि मतलब गवर्नमेंट इज नॉट मतलब इन मूड, और कि हम उसको मतलब कि दे कैन ड्रैग दीज इंस्टीट्यूशंस और दीज ऑर्गेनाइजेशन फर्दर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो पैसे हैं वो मतलब बहुत नीचे के लेवल पे गए। हालांकि स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक का एक फ्रेश स्टेटमेंट आया, और वो कह रहे हैं कि यार हालात श्रीलंका जैसे नहीं है, हम ठीक है, हम उनकी बात मानते हैं कि ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे होने में कुछ ज्यादा देर भी नहीं है। मतलब मैं ये कहूंगा, वो ये कहते हैं कि हमारे पास अभी कम करीबन एक साल का सारा कुछ मौजूद है, जो अनग्राउंड इसके अगेंस्ट ये चीज़ जा रही है कि हमारे पास तकरीबन 2 महीने का बिल है। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको पॉइंट आउट किया है, वो कह रहे हैं कि एक तो नेक्स्ट 2 मंथ्स हम जो फर्नेस ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फर्नेस ऑयल से चलने वाली पावर हाउसेज हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको अवॉइड करें। ठीक है, हम लोड शेडिंग बढ़ाएंगे या जो भी करेंगे, लेकिन वो ये भी एक सोल्यूशन के तौर पे
तीसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि हमारी इम्पोर्ट्स कम होने से डॉलर के ऊपर जो रुपए के ऊपर प्रेशर है वो डाउन होता जाएगा ग्रेजुअली। कब होगा? फिलहाल ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है। जो मैंने आपको 3 रीज़न्स बताएँ, ये मेरी तरफ से नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक इज़ अ रिस्पांसिबल पर्सन, मिफ्ता इस्माइल इज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर, वेरी रिस्पांसिबल पर्सन, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो बात आती है, ये वो चीज़ें हैं। ऑन ग्राउंड हमारे पास जो रिजर्वायर्स हैं वो नीचे की तरफ हैं। बाकी चीज़ें, एक और गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारे पास जो $3 बिलियन का गोल्ड पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर उसे भी सेल किया जाता है, लेकिन हमारे पास वो रिजर्व्स में पड़े हुए हैं और उसकी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। लेकिन बात रही एसेट्स की। एसेट्स मेरे ख्याल में कोई और ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, या जो भी है, क्योंकि यूएई पहले भी हमारे कुछ बैंक्स को और इस तरह के, मैंने जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन का इदारा कहा कि वो खरीद चुके हैं। अब मज़ीद कुछ जिसे कहते हैं कि पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, जिसमें गुड्डू पावर प्लांट है, कुछ पोर्ट्स की भी बात हो रही है। इसके साथ साथ कुछ, जो मैंने आपको बताया कि स्टील मिल के पीछे बहुत अरसे से, हालांकि एक बड़ा बड़ा मजबूत किस्म का इदारा था, जायंट एक इदारा था पाकिस्तान का, लेकिन उसको उसका ऐसा पट्टा बिठाया गया कि लास्ट 8 to 10 ईयर्स उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन उनके लोगों को सैलरीज भी मिल रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। पीआईए इसी तरीके से लॉस में है, पाकिस्तान रेलवे लॉस में है, बहुत सारे और जो इदारे हैं वो लॉस में चल रहे हैं, और वो बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट को कुछ कमा कर दे, वो क्या करते हैं, वो हर साल एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो अपने इदारे को चलाने के लिए हुकूमत से लेते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि भाई हम लॉस में। जब इवन पाकिस्तान टेलीविजन जो है, सरकार का जो टीवी है, वो लॉस में, रेडियो पाकिस्तान वो लॉस में। बल्कि लास्ट गवर्नमेंट ने एक ट्राई मारी थी कि रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है, बड़ी मतलब प्राइम लोकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, जो रेड जोन है, बेसिकली सरीना होटल है और मेन ऑफिसेज हैं सारे, उसके बिल्कुल मेन रोड के ऊपर वाकया है, और जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उसको भी सेल करने की बातें की गई। लेकिन इदारे, मतलब लेट सपोज अगर कोई रेडियो पाकिस्तान को या फिर इस तरह के, हालांकि कुछ इदारे सरकार के पास दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी साथ बेची जा रही हैं। पीटीसीएल में भी यही हुआ है, और अभी तक कुछ उनको जो हैंडओवर नहीं हुआ, अतिसलात ग्रुप ने ये खरीदा था, तो उसमें $800 मिलियन पिछले कम से कम 8 या 9 साल हो गए कि वो पैसे उनके पास फंसे हुए हैं, कि वो कह रहे हैं कि जैसी आप प्रॉपर्टी हमें देंगे सारी, जहाँ पे भी इनकी प्रॉपर्टी मौजूद है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की, तो वो हम आपको ये बकाया पेमेंट कर देंगे। नो डाउट अरबों के पास पैसे हैं और वो कर भी देंगे, पहले वाली पेमेंट हुई है। लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि क्या ये एक सलूशन के तौर पे है, या हुकूमत का पहले से इरादा था कि हम ये करेंगे? तो बात ये है कि ये ट्राइयाँ बहुत दफ़ा मारी गई, लेकिन ये फुलफिल नहीं हुई ये चीज़ें। और क्यों नहीं हुई? एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। यहाँ पर जितने लोग जॉब्स करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनको ये पता है कि यार जब तक ये सरकार के इदारे हैं, तो हमारी जो मर्ज़ी हम करते रहें। लेकिन जिस वक़्त ये प्राइवेट फ़र्म्स के पास ये इदारे जाएँगे, तो हमारी वो अय्याशियाँ, वो बदमाशियाँ, वो ख़त्म होंगी। लेकिन इमरान खान साहब इसको किसी और चीज़ में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चोर, डाकू, नालायक जो हुकूमत है, जिनमें, और उन्होंने जरदारी साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बुरा भला लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पे, और वो कह रहे हैं कि इन चोरों को मैं ये मजीद चोरी नहीं करने दूंगा। अब बात जो सारी की सारी है, वैसे ये ट्राई इमरान खान साहब ने भी शौकत तरीन साहब के जरिए मारी थी, ऐसा नहीं कि ये नहीं मारी थी, लेकिन उस वक्त ये जो अभी आज हुकूमत में है, इन्होंने ये इसके जो है खिलाफ बात की थी कि यार हम ये सेल नहीं करने देंगे। अब क्योंकि सिचुएशन मजीद क्रिटिकल हो गई है, अगर शायद ये आज से 8 साल या 10 साल पहले किया जाता, तो जो हमारे पास इनके लॉसेज आ रहे हैं, एटलीस्ट वो हमारे बजट में से निकल चुके होते। बाकी जो मसाइल हैं शायद हम आज उसको
ہینڈل کرنے میں لگے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی وہ مسائل تو ہے ہی ہیں, لیکن ساتھ میں اگر آپ کی فیملی کے اوپر پریشانی ہو لیکن ارد گرد کے اور بھی آپ کے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں, تو میں ایک مثال کے طور پہ, یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں, تو وہ پھر آپ کو چلانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یو اے ای کون سے ایسٹس خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا مطلب معاملات خراب ہو جاتے ہیں, لوگ سٹرائکس پہ چلے جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو ان جو کمپنیز یا فرمز جو خریدتی ہیں وہ چیزیں, پھر ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ چلانا جو ہے ہمارے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب تک وہ پرانے لوگ رہتے ہیں, ان کی یونین بھی ہے, ان کی ساری چیزیں ہیں. اور بلکہ پی ٹی وی میں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں, کہتے ہیں یار ہم تو صبح جاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں وہاں پہ, اور پھر ہم یونین والے بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے اور پھر ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. اب ایک ایسا ادارہ کہ مطلب کسی زمانے میں ڈرامہ پروڈکشن بہت ٹاپ کلاس کی کیا کرتے تھے, اتنی کلاس کی کہ اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار ہندوستان میں بھی اس کی ایک بہت لمبی ویورشپ ہوا کرتی تھی. ان کے ہاں جس طرح ان کی فلمیں ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں, اسی طرح ہمارے ڈراماز کو وہ لوگ وہاں پہ دیکھا کرتے تھے. لیکن اب وہ چیز یا تو کم ہو گئی یا کافی حد تک ختم ہو گئی. پی ٹی وی اب مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا, خود بھی کھا لیا دوسرے کو بھی کھلا دیا. تو اب اس چیز میں وہ لوگ چل رہے ہیں, حالانکہ ایک لمبا چوڑا سٹاف موجود ہے ان کے پاس, بڑے بڑے اسٹوڈیوز ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہے ان کے پاس, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہی ہے. اچھا, پھر باقی جو ادارے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. لیکن اب دیکھنا یہ, کیونکہ عمران خان صاحب تو ویسے ہی بڑے مطلب جسے کہتے ہیں دھرنا ماسٹر مشہور ہیں, تو اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر چیز پہ عدالت چلے جاتے ہیں اور عدالت سے ان کو ریلیف بھی ملتا ہے. ابھی جس وقت میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جو اپوزیشن کہہ رہا ہوں, حکومت کے جو لوگ ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, بی این پی پارٹی کے لوگ ہیں, ایم الولی خان, اسفندیار ولی خان کے بیٹے ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, اور ایم کیو ایم کے لوگ, اور ساری پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں. لیکن ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا داخلہ بند کیا ہوا. تو یہ والی سچویشن بڑی کریٹیکل ہے اس وقت پاکستان میں. ایک طرف تو اکانومی کے پرابلم ہے, دوسری طرف ایک ہیوج سکیل پہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اب اس وقت یہ فیصلے کرنا, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حد تک ہو سکے گا, لیکن جو سرکار کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس ہم یہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں, اور سارے آن بورڈ ہیں اس میں لوگ, کیونکہ پہلے اگر مسلم لیگ نون یہ کرتی تھی تو پیپلز پارٹی مخالفت کرتی تھی, پیپلز پارٹی یہ چیز کرتی تو مسلم لیگ نون مخالفت کرتی تھی, یا کوئی اور پارٹی. تو اب تقریباً چھوٹی بڑی پارٹیاں حکومت میں ہیں, ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت سے باہر ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پریشر ڈالتے ہیں, اور کیا واقعی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا کر پھر ریلیف حاصل کرتے ہیں اگر اس چیز کے اوپر یہ ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو آپ گھر کی چیزیں بیچنا شروع کرتے ہیں. ویسے تو نہیں کرنی چاہیے, کوئی اور سلوشن ڈھونڈنا چاہیے, میرا ذاتی خیال یہ ہے. گھر کے آپ کہیں کہ آپ جی یہ صوفہ میں نے بیچنا ہے, یہ تو میں نے یہ ٹی وی بیچنا ہے, یہ گاڑی بیچنی ہے, یہ برتن بیچنے ہیں, یہ فرنیچر بیچنا ہے, یہ کپڑے بیچنے ہیں, تو مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ یار بچا جائے جتنا ہو سکتا ہے. ہاں, جو آپ کے لاس میں جا رہے ہیں ادارے, کہ آپ ان کو مزید جو ہے وہ مزید نہیں کھلا سکتے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی پراپر سولوشن نکالا جائے. لیکن اس میں کسی انڈیویجول کا فائدہ نہ ہے, اس میں کسی جنرل عاصم باجوہ کا, اس میں کوئی ملک ریاض کا, اس میں کوئی میامن شاہ کا, اس میں کسی جہانگیر ترین کا, اس میں کسی اور کا فائدہ نہ دیکھا جائے, ملک کا فائدہ دیکھا جائے. اگر ایسا ہوگا تو ٹھیک, ورنہ ہم چیزیں بھی بھیج دیں گے اور ہمارے حالات وہی کے وہی رہیں گے. لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو یار یہاں پہ ہم لاس میں جا رہے ہیں یا مشکل میں جا رہے ہیں, تو یہ ہمارے پاس ایک بیک اپ پلان ہے, ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار جب دوبارہ چلنے لگے گا تو ہم یہ دوبارہ سے یہ چیزیں کر لیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن سچویشن جو ہے وہ انفارچونیٹلی نا امیدی کی بات ہے, ہوپ لیس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن آن گراؤنڈ سچویشن
مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھیں اگر یہ پولیٹیکل لوگ ان کے پاس ول ہوگی اور یہ کرنا چاہیں گے تو یہ کر سکتے ہیں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے, صرف اپنا کام کریں جو ان کا کام ہے, تو شاید یہ چیزیں بہتر ہو سکتی, اور جوڈیشری بھی. لیکن انفارچونیٹلی دونوں جو ہیں اپنے کاموں کے علاوہ سارے وہ کام کرتے ہیں, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہماری جوڈیشری ہو. اور مطلب پچھلے 5-6 سالوں 7 سالوں سے ایک عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کہا گیا, باقی میاں نواز شریف ہو, اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب ہو, اور ابھی پھر میاں شہباز صاحب ہو, تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے. آپ جتنی بھی نیوز اپڈیٹس ہوتی ہیں آپ یقیناً فخر یوسفزئی آفیشیل کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں. کوشش میں کرتا ہوں کہ جو بھی نیوز میرے ملک سے ریلیٹڈ, میری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہو, اس کے اوپر بات کی جائے اور اس کو سامنے لایا جائے. ول سی یو اگین ان ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.